मैदान में जमा हैं, मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ से दो चार हैं, सोने के लिए आराम की जगह मैसर नहीं है, धूल और गर्द भी उड़ रहा है, मच्छर भी रात में परेशान कर रहे हैं और नींद खराब कर रहे हैं, और इस सब के बावजूद आप हर मजलिस में बैठकर अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की बातों को सुन रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह का एक इनाम है जो आप हजरात और हम सब की तरफ मुतवज्जे हुआ है और यहाँ पर हमको लेकर आया है। বলেন যে এই 2 দিন যাবত আপনারা এই প্যান্ডেলের ভেতরে মজমার মধ্যে কষ্ট করতেছেন, রাতে পর্যাপ্ত জায়গা নাই ঘুমানোর, ধুলাবালিতেও কষ্ট হইতেছে, তার মধ্যে মশার কারণে আরামের সাথে ঘুমানোও যায় না, ধুলাবালি মশা পর্যাপ্ত জায়গা নাই। এত তো সত্ত্বেও 2 দিন যাবত আপনারা অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে যে আমলগুলি পুরা করতেছেন, এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়, বরং নিশ্চিত রূপে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো নেয়ামত রহমত আমার আপনার দিকে মোতাওয়াজ্জু হয়েছে, আল্লাহ দিছেন বিধায় আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ পাক আমার আপনার উপরে বিশেষ দয়া করছেন বলেই আমরা এটা পারছি। ये जोड़ का होना, ये अल्लाह की रहमत का मुतवज्जे होना है। 2 साल के बाद अब के ये जोड़ हो रहा है। हमारी कोताहियों, हमारे न मालूम किन गुनाहों की वजह से 1 साल ये जोड़ नहीं हो पाया। अल्लाह ताला हमारे तमाम कसूरों को माफ़ फरमाए और अपनी रहमत से हमें महरूम न रखे। तो ये रहमत का एक झोंका है जो साल में एक दफ़ा आता है। इस झोंके में अपने आप को पेश करना है और इन मजालिस में जो कुछ बयान किया जा रहा है, मुख्तलिफ मजालिस में मुख्तलिफ आमाल से मुतालिक चंद बातें अर्ज़ की जा रही हैं, उन सारी बातों को अमल में लाने की हमें फ़िक्र करना है, कोशिश करना है, और 1-2 चिल्ले नहीं, ता हयात आखिरी सांस तक हमें इन आमाल को अपनी ज़िंदगी में बाकी रखते हुए इसकी दावत देना है। বলেন যে আমাদের এই মজমা পুরনোদের এই জোর প্রায় 2 বছর পর এই জোর হইল। আমাদের কোনো গুনাহ এবং কমির কারণে বিগত 1 বছর এই জোর হয় নাই, এজন্য আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা ক্ষমা চাই। তো এই জোর পুরনোদের যেন নাকি আমাদের এই জোর 2 বছর পর হইতেছে। তো বছরে একবার যে পুরনোদেরকে জমা করা হয়, তাদের সাথে যে আলোচনা করা হয়, এটাও যেমন নাকি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একটা রহমতের বায়ু আসে আর আমাদের সকলকে শীতল করে যায়। মুখতালিফ বিভিন্ন রকমের মজলিস হয়, যার মধ্যে বিভিন্ন রকমের আলোচনা করা হয়, বিষয়ভিত্তিক কথা বলা হয়। তো আমাদেরকে এক তো নিয়ত করতে হবে যে এই মজলিসগুলিকে পরিপূর্ণরূপে বসা, বাকিগুলিতেও। আর এটা শুধু 1 চিল্লা 2 চিল্লা নয়, বরং বাকি জীবন এই কথাগুলির উপরে নিজেকে উঠানো, এর উপরে আমল করার নিয়ত করা চাই। वो अमाल जिनकी दावत और तबलीग में दावत दी जा रही है, उनमें एक अमल है अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करना और अल्लाह को याद रखना। ये बहुत बड़ा अमल है। हक़ ताला शानो ने फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज कायम कीजिए। दूसरी जगह हक़ ताला शानो ने इरशाद फरमाया, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का ज़िक्र बड़ी दौलत है, बड़ी चीज़ है। তো মেহমান বলেন যে আমাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মধ্যে যে সকল আমলের দাওয়াত এবং যে সকল আমলের
দাওয়াত আমরা দিয়ে থাকি, আমাদেরকে দেয়া হয়, তার মধ্যে একটা আমল হলো আল্লাহ তাআলার জিকির। আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ ফরমান, আকিমিস সালাতা লিযিকরি, যে আমার স্মরণের জন্যই, আমার জিকিরের জন্যই নামাজ কায়েম করো। এবং অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন, ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার, আল্লাহর জিকিরই হলো সবচেয়ে বড় বিষয়, সবচেয়ে বড় সম্পদ। তো আমাদের দাওয়াতের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহ তাআলার জিকির, আল্লাহ তাআলার স্মরণ, আল্লাহকে মনে করা, আল্লাহকে ইয়াদ করা, আল্লাহকে याद रखा। जिक्र जो है वो सबसे आसान इबादत है और सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके बग़ैर इंसान की ज़िंदगी नहीं है। मैंने शुरू में एक हदीस पाक पढ़ी थी जिसका मफ़हूम यह है कि जो अपने रब को याद करे, याद रखे, और जो अपने रब को याद न करे न याद रखे, इन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। रब को याद रखने वाला, याद करने वाला जिंदा है, और रब को जो याद नहीं कर रहा वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह का जिक्र कितनी अहम इबादत है और कितनी ज़रूरी इंसान के लिए चीज़ है। তো মেরে মোহতারাম আজিজ দোস্ত মেহমান বলেন, আল্লাহ তাআলার জিকির হলো ইবাদত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে জরুরি। তার কারণ আল্লাহ তাআলার জিকির ছাড়া জীবনকে জীবনই বলা যায় না। আল্লাহর জিকির ছাড়া, আল্লাহ পাকের যে স্মরণ করে না, স্মরণে রাখে না, তার জীবন তো জীবন নয়। উনি বলেন, আমি শুরুতে একটি হাদিস তেলাওয়াত করেছি যার মফহুম হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে, আল্লাহকে স্মরণে রাখে, সে তো জীবিত। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ইয়াদ করে না, আল্লাহকে স্মরণ করে না, আল্লাহকে স্মরণে রাখে না, সে জীবিত হওয়া সত্ত্বেও মৃতের ন্যায়। এই হাদিস থেকে অনুমান করা যায় যে আল্লাহ তাআলার জিকির কত জরুরি এবং কত প্রয়োজন এবং কত গুরুত্ব রাখে। मशाइख और उलमा ये फरमाते हैं कि जितनी इबादत हैं, जितने अहकामात हैं, वो सारे अल्लाह के याद के लिए हैं, अल्लाह का जिक्र करने के लिए हैं। आदमी जाकिर बन जाए। सारे अहकामात की रूह अल्लाह की याद है। जिस नमाज में अल्लाह की याद हो वो नमाज कीमती नमाज है। वो खुशबूदार बनकर आसमानों पर दुआ देती हुई जाती है। जिस हज में अल्लाह का जिक्र कसरत से हो, कसरत से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारना हो, वो हज कीमती और अफजल बन जाता है। जिस रोज़े में अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाए वो रोज़ा कीमती बन जाता है। जिस दिन और जिस रात में अल्लाह का जिक्र किया जाए वो दिन और रात कीमती बन जाते हैं। जिस आन और जिस घड़ी अल्लाह का जिक्र किया जाए वो आन और घड़ी कीमती बन जाती है। अल्लाह का जिक्र सारी इबादतों से मकसूद अल्लाह की याद अपने अंदर पैदा करना है। মেহমান বলেন যে মাশায়েখ ইকরাম বলেন, আল্লাহ পাকের যত আহকামাত আসে, যত ইবাদত আসে, যত হুকুম আসে, সমস্ত হুকুমের রূহ হলো আল্লাহ তাআলার জিকির। আল্লাহর জিকিরের জন্যই বাকি সব আহকাম। এই জন্যই উনি বলেন যে ওই নামাজ, যে নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলার জিকির থাকে, আল্লাহ পাকের জিকির হয়, আল্লাহকে স্মরণে রাখা হয়, সে নামাজ অত্যন্ত মূল্যবান। সে নামাজিকে দোয়া দিতে দিতে যায়, খুশবুদার হয়। এমনিভাবে ওই হজ, যে হজের মধ্যে হাজি লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক বেশির থেকে বেশি পড়ে,
অর্থাৎ আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে, তার সেই হজ বেশি মূল্যবান হয়, দামি হয়। যে রোজাদার রোজা রাখা অবস্থাতে আল্লাহ তাআলার জিকির বেশি করে, তো ওই রোজাদারের রোজা আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি কিমতি হয়, মূল্যবান হয়। যে রাত অথবা দিনে আল্লাহ তাআলার জিকির করা হয়, সে রাত অথবা দিনটি তার অন্য রাত ও দিনের তুলনাতে আল্লাহ পাকের কাছে বেশি কিমতি, মূল্যবান, দামি হয়। এমনকি যে মুহূর্তগুলিতে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা হয়, সে মুহূর্তগুলি জীবনের মধ্যে বড় মূল্যবান, কিমতি, দামি। সুতরাং আল্লাহ পাকের সকল আহকামের মধ্যে আসল বিষয় হলো, রূহ হলো, জান হলো আল্লাহ তাআলার জিকির। ईमान का और इस्लाम का तकाजा भी यह है कि हम अपने रब को हर वक्त याद रखें और याद करते रहें, और इंसानियत का तकाजा भी यह है कि हम अपने पैदा करने वाले को याद रखें, चूँकि उसने ही हमको सारी नेमतें अता की हैं। मुनइम को याद रखना ये इंसानियत का तकाजा है। जो अपने मुनीम को याद न रखे, उसके एहसानात को याद न रखे और उसकी हम्द व सना न करे और उसका जिक्र खैर न करे, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, मेहमान बोलें, इस्लाम और ईमाনের চাহিদাও হলো আমরা যাতে আল্লাহকে ইয়াদ করি, আল্লাহকে স্মরণ করি, আল্লাহকে স্মরণে রাখি। আবার মানুষ হিসেবে মনুষ্যত্বের তাকাজা, মনুষ্যত্বের চাহিদাও হলো আমরা যাতে আল্লাহকে ইয়াদ করি, আল্লাহকে স্মরণে রাখি। তার কারণ হলো যিনি আমাদেরকে আমাদের জীবনের সকল প্রয়োজন, সকল রকমের নিয়ামত দান করছেন, মুনইম, যিনি আমাদেরকে নিয়ামত দিছেন, আমাদের উপরে অনুগ্রহ করছেন, তার স্মরণ করা, তার গুণ, তার প্রশংসা বর্ণনা করা, এটা মানুষ হিসেবে মানুষত্বের তাকাজা, চাহিদা। সে মানুষকে মানুষ বলা যায় না যে তার উপরে অনুগ্রহকারীকে কখনো স্মরণ করে না, তার অনুগ্রহকে প্রকাশ করে না, তার অনুগ্রহের উপরে তার সাথে ভালো আচরণ করে না, তার ভালো আলোচনা করে না। সে তো মানুষ হলেও সে মানুষত্বের পরিচয় দিল না। সুতরাং ঈমান আর ইসলামের চাহিদাও হলো আল্লাহকে ইয়াদ করা, মানুষ হিসেবে মানুষত্বের চাহিদাও হলো আল্লাহকে স্মরণ করা। अल्लाह जल्ला जलालहू ने अपने उन बंदे और बंदियों को समझदार और अक्लमंद कहा है जो उसको हर हाल में याद करते हैं और याद रखते हैं। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض। বলছেন যে আল্লাহ পাক তার ওই বান্দা ও বান্দিকে বেশি আকলমন্দ বলছেন, বুদ্ধিমান বলছেন, যে সর্ব অবস্থাতে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে। আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনা আল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুউদা, যারা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায়, শোয়া অবস্থায়, অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ইয়াদ করে, তো আল্লাহ তাআলা তার ওই বান্দা বান্দিকে বেশি বুদ্ধিমান বলছে, যে আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা করে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে। और अल्लाह पाक की ये सुन्नत है और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि इंसानों के लिए जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उसको उतना ही आसान कर दिया है। हिस्सी चीज़ों में पानी और हवा कितनी ज़रूरत की चीज़ है, अल्लाह ने उसको ऐसा आम कर दिया है कि हर इंसान को मैसर है। इसी तरह अल्लाह का जिक्र चूँकि हर इंसान की रूह और दिल की ग़िज़ा है, इसके बग़ैर ज़िंदगी कहलाने के लायक और काबिल नहीं है। अल्लाह ने इस इबादत को भी इतना आसान किया है कि आप बावुज़ू हैं तो अल्लाह का पाक नाम ले सकते हैं, और अच्छा है बावुज़ू नाम लिया जाए उस पाक ज़ात का। लेकिन आप बावुज़ू नहीं हैं तो आप बेवुज़ू भी अल्लाह पाक का नाम लें, इसकी इजाज़त दे दी गई। आप खड़े होकर अल्लाह का नाम लें, इसकी भी इजाज़त है। बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र करें, इसकी भी इजाज़त है। लेटकर नरम बिस्तरों पर अल्लाह को याद करें, ये भी अल्लाह को पसंद है।
तो हर हाल में हर वक्त में जिक्र करने की इजाज़त दे दी गई है। रास्ता चलते अल्लाह का जिक्र करें, दुकानों पर बैठे अल्लाह का जिक्र करें, और जिक्र के लिए सहूलतें मैसर कर दी। चलते फिरते उठते बैठते वुज़ू बेवुज़ू अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है। अल्लाह ने इतना आसान कर दिया। अल्लाह हमें इसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। মেহমান বলেন যে আল্লাহ পাকের একটি নিয়ম ও ধারা হলো মানুষের জন্য যে জিনিস যত জরুরি প্রয়োজন আল্লাহ সেই জিনিসটাকে তত বেশি সহজলভ্য ও সহজ সাধ্য করে দেন, আসান সহজ করে দেন। যেমন নাকি দেখেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে বাহ্যিক প্রয়োজনগুলির মধ্যে বাতাস, পানি এর প্রয়োজন অনেক বেশি। দুনিয়াতে অনেক জিনিস আছে যেগুলি আমরা দামি দেখি, কিন্তু জীবনে কখনো যদি সেটা আমরা না পাই তাতে আমাদের তেমন কোনো সমস্যা নাই। কেউ যদি চোখেও না দেখি হীরা জওহরাত, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু পানি আর বাতাস প্রতিটি মানুষের জন্য জরুরি। আল্লাহ তাআলা এই দুইটাকে একদম সহজ করে দিয়েছেন, সব মানুষের হাতের নাগালে করে দিয়েছেন। ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলার জিকির যেহেতু সমস্ত আমলের রূহ এবং একটা মানুষের অন্তরের খোরাক ও খাদ্য, এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত অন্য অন্য আমলের তুলনায় জিকিরকে বড় সহজ করে দিছে। যার কারণে দেখেন অনেক আমল তো অজুর সাথে করতে হয়, অজু ছাড়া করা যায় না। অনেক আমল দাঁড়ায় করতে হয়, বসে করা যায় না, চলতে ফিরতে করা যায় না। কিন্তু আল্লাহ জিকিরকে এমন বানাইছেন যে একজন মানুষ অজু অবস্থায় আসে, এবং উত্তম হলো অজু অবস্থায় পাক অবস্থায় আল্লাহর নাম নিবে, তো তবুও জিকির করতে পারে। কিন্তু একজন মানুষ অজু নাই, তো বেঅজু অবস্থায়ও যদি সে আল্লাহ তাআলার নাম নেয়, জিকির করে, করতে পারে, তখনও নাকি হবে। একজন মানুষ দাঁড়ানো আসে, তো দাঁড়ায়ও আল্লাহ পাকের নাম নিতে পারে। বসা অবস্থা আসে, বসে বসেও আল্লাহ পাকের নাম নিতে পারে। যদি একজন ব্যক্তি শোয়া অবস্থায় থাকে, বসতে ভালো লাগতেছে না, তো সে যদি শুয়ে শুয়েও আল্লাহ তাআলার নাম নেয়, এটাও আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। কেউ পথ চলতে চলতে কোনো দোকানে নাস্তা খেতে বসে, কোনো দোকানে খানা খেতে বসে, কোনো জায়গাতে কোনো জিনিস ক্রয় বিক্রয় করতে গিয়ে সেখানেও যদি আল্লাহ তাআলাকে ইয়াদ করে, স্মরণ করে, এটাও আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মানুষের আমল সমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলার জিকির যেহেতু সবচেয়ে বেশি দরকার, আল্লাহর স্মরণ করা যা সমস্ত আমলের রূহ এবং অন্তরের খোরাক, এটা যেহেতু সবচেয়ে বেশি দরকার, এই জন্য আল্লাহ তাআলা এই আমলটাকে এত সহজ করে দিয়েছেন যে একজন মানুষ দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায়, শোয়া অবস্থায়, চলা অবস্থায়, অজু অবস্থায়, বেঅজু অবস্থায়, সর্ব অবস্থাতে সে আল্লাহ তাআলার জিকির করতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার দেয়া এই নিয়ামতের আমাদের জন্য উচিত যে আমরা এটাকে কদর করি। कितनी बड़ी शराफत और करामत की बात है इंसान के लिए कि जब वो अपने मौला और रब को याद करता है तो रब भी आसमानों पर उसको याद करता है। अगर वो अपने दिल में याद करता है तो रब भी अपने दिल में याद करता है। अगर वो मजमे में और लोगों में अल्लाह पाक का जिक्र करता है तो अल्लाह जल्ला जलालुहु फरिश्तों के मजमे में उसका जिक्र करते हैं। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मुझे ये मालूम हो जाता है कि मेरा रब मुझे याद कर रहा है। लोगों ने पूछा कैसे मालूम हो जाता है? फरमाया अल्लाह का इरशाद है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। इसलिए मैं जब जिक्र के लिए बैठता हूँ या जिक्र करना शुरू करता हूँ तो मुझे यकीन होता है कि मेरा रब मेरा जिक्र आसमानों में कर रहा है। মেহমান বলেন যে একজন মানুষের জন্য কত বড় শরাফত, কত বড় মর্যাদার বিষয় হতে পারে যে তার বানানেওয়ালা রব তাকে স্মরণ করে। যখন নাকি কোনো মানুষ জমিনে আল্লাহকে স্মরণ করে তো আল্লাহ আসমানে তার স্মরণ করেন। মানুষ যখন কোনো দুনিয়াতে কোনো মজমার মধ্যে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে তো আল্লাহ তাআলা আসমানে তখন ফেরেশতাদের মজমার মধ্যে তার আলোচনা করে।
একজন বুজুর্গ বলেন যে আমি অনুভব করতে পারি, বুঝতে পারি যে আমার আল্লাহ তাআলা আমাকে কখন মনে করেন, আল্লাহ আমাকে কখন স্মরণ করেন। বলে এটা কি করে সম্ভব? উনি বলেন যে আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ করছেন, ফাযকুরুনি আযকুরকুম, তুমি আমার আলোচনা করো তো আমি তোমার আলোচনা করব। সুতরাং আমি যখন আল্লাহ তাআলার জিকির করি তখন আমার দিলের ভিতরে এই কথার ইয়াকিন অনুভূত হয়, আমার এই কথার ইয়াকিন হয় যে এই মুহূর্তে আমার আল্লাহ ফেরেশতাদের সামনে আমার আলোচনা করতেছে। हक़ ताला शानो हमें और आपको अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाए। फरमाया जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं दुनिया के अंदर, वो कल क़यामत के दिन हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। और फरमाया सबसे अफजल अमाल में अफजल अमल ये है कि आदमी की मौत इस हाल में आए कि वो अल्लाह के जिक्र में रतबुल लिसान हो। और ये जब ही हो सकता है जब सारी जिंदगी आदमी अपने आप को जिक्र का पाबंद बनाए। বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে আল্লাহ তাআলার জিকির করার তৌফিক দান করেন। যে দেখেন একজন মানুষ যখন দুনিয়াতে অনেক বেশি আল্লাহ তাআলার জিকির করে তো জিকির করনেওয়ালার একটা উপকার, একটা ফজিলত হলো কাল কিয়ামতের দিন সে যখন জান্নাতে যাবে তো সে হাসতে হাসতে জান্নাতে যাবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এত ভয়ঙ্কর অবস্থা, যখন মানুষ কত ভীতিকর অবস্থার মধ্যে থাকবে, ওই রকম একটা মুহূর্তের মধ্যেও আল্লাহ তাআলা তাকে তৌফিক দিবেন যে সে হাসতে হাসতে জান্নাতের মধ্যে যাবে। তো এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে তৌফিক দান করেন যে আমরা আল্লাহ তাআলার জিকির করি। करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं चंद जिक्र के बारे में, एक तो अज़कार मसनूना है, सुबह शाम हदीसों में ये जिक्र बयान किए गए हैं। स्वयं कलमा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इनमें से ये 4 कलिमात हैं। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर कलमे का सवाब ओहद पहाड़ के बराबर है। दूसरी तस्बीह बताई जाती है दरूद शरीफ की। एक बार बंदा दरूद पढ़ता है 40 इनामात अल्लाह को उसको अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। एक बार दरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह जल्ला जलालू 10 बार रहमत भेजते हैं, 10 नेकियां उसको दी जाती हैं, 10 गुनाह उसके माफ़ किए जाते हैं, 10 दर्जे अल्लाह ताला उसके बुलंद करता है। ये दरूद पाक की एक तस्बीह सुबह शाम पढ़नी है। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है। हम में कौन ऐसा है जिससे गुनाह नहीं होते? हम में कौन ऐसा है जो गुनाहगार नहीं है? इसलिए एक तस्बीह अपने गुनाहों का इस्तेहज़ार और ख्याल करते हुए और अपने आप को गुनाहगार समझते हुए एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है। इस्तिग़फ़ार के बहुत से कलिमात हैं, कोई भी हदीस में जो इस्तिग़फ़ार के कलिमात हैं वो याद कर ले और रोज़ाना इसका एहतमाम सुबह और शाम करना है। উনি বলেন যে আমরা এই জিকির করবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। উনি বলেন এখন আমি কয়েকটা জিকিরের কথা আলোচনা করি যা আমরা জানি। সেটা হলো, প্রথম বিষয় হলো কালিমায়ে সোম, যে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার। এখানে যে 4টা কালিমা আছে, প্রত্যেকটা কালিমার আমরা এটা তো পুরাটা 100 বার পড়বো, কিন্তু এর মধ্যে প্রত্যেকটা কালিমা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কত একজন পড়নেওয়ালা পুরস্কৃত হয় বলে প্রত্যেকটা কালিমার নেকি ওহদের চেয়ে বেশি, ওহদের বরাবর। এমনিভাবে 100 বার দরুদ শরীফ এর এহতেমাম করা। হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে যে একবার দরুদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার উপরে 10টা রহমত নাজিল করেন। আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় তার উপরে 40টা নিয়ামত আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেন। একবার যে দরুদ শরীফ পড়ে আল্লাহর রাসূল আল্লাহ পাক তার উপরে 10 বার রহমত নাজিল করেন। এই জন্য যে কোনো দরুদ শরীফ এটা 100 বার পড়া। আর হাদিসে পাকের মধ্যে যে ইস্তেগফারের কথা আছে ওই সমস্ত শব্দগুলি থেকে কোনো একটা শব্দ শিখে ইস্তেগফারের এইটা 100 বার। কারণ আমাদের মধ্যে
উনি বলেন কে এমন আছে যে আমরা গুনাহগার না, আমরা কে এমন আছি যাদের গুনাহ হয় না। সুতরাং দিনে এক সময় বসে নিজের গুনাহের কথা চিন্তা করে নিজেকে গুনাহগার ভেবে হাদিসে পাকের মধ্যে যে সকল ইস্তেগফারের আলোচনা আসে ওই সমস্ত শব্দগুলির মধ্যে কোনো একটা শব্দ ইয়াদ করে 100 বার আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের গুনাহের ক্ষমা চাওয়া। हमें हर वक्त जिक्र की आदत पड़ जाए, उसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात की मुख्तलिफ दुआएं बताई हैं। सुबह हो तो ये पढ़ें, सूरज निकले तो ये पढ़ें, गुरूब हो तो ये पढ़ें, अज़ान हो तो ये पढ़ें, अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें, मस्जिद में आएँ तो ये दुआ पढ़ें, घर में जाएँ तो ये दुआ पढ़ें, घर से बाहर आएँ तो ये दुआ पढ़ें, बाज़ार में जाएँ तो ये कलिमात पढ़ें। आपने हर अमल के हर मौके की दुआएं तालीम फरमाई हैं, वो हमें सीखनी चाहिए और उन्हें पढ़ना चाहिए ताकि हम ज़ाकिरीन में हर वक्त शामिल रहें। और जो इन दुआओं का एहतमाम करेगा वो हिफाजत के किले में रहेगा। इंशाअल्लाह बलाओं से, मुसीबतों से, आफात से, हादसात से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुख्तलिफ औकात की दुआएं मनक़ूल हैं उनको याद करके उनका भी एहतमाम करना है। আমি বলেন যে আমরা যাতে সর্বদা সব সময় আল্লাহ তাআলার জিকির করনেওয়ালা হই, এই জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিভিন্ন মওকায় বিভিন্ন অবস্থায় আমাদের কিছু দোয়া শিখাইছেন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়বে, ঘরে ফিরে আসলে পরে এই দোয়া পড়বে, সূর্যোদয়ের পরে এই দোয়া পড়বে, সূর্যাস্তের পরে এই দোয়া পড়বে, পথ চলতে গিয়ে এই দোয়া পড়বে, বাজারে চলতে গিয়ে এই দোয়া পড়বে। অর্থাৎ এক কথায় সর্ব অবস্থার মধ্যে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে কোনো না কোনো দোয়া শিখিয়েছেন, যাতে করে আমরা ওই সময় ওই দোয়াটা পড়ি আর আল্লাহ তাআলার জিকির করনেওয়ালা জাকিরিনদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি। কারণ যে জিকির করনেওয়ালা হয়, যে আল্লাহ তাআলাকে জিকির করে, আল্লাহ পাককে স্মরণ করে, আল্লাহকে স্মরণে রাখে, উনি বলেন সে আল্লাহ পাকের হেফাজতের মধ্যে থাকে এবং হেফাজতের দুর্গের মধ্যে সে আশ্রিত অবস্থায় থাকে। আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদ থেকে, আফত থেকে, মুসিবত থেকে, আল্লাহ তাআলার গুসা থেকে, ক্রোধ থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে হেফাজত করেন। এই জন্য আমাদের জন্য উচিত যে যখন যে দোয়ার কথা আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বলছেন সে দোয়াগুলিকে শিখা এবং সেই দোয়াগুলিকে সময় মতো, জায়গা মতো সে দোয়াগুলিকে আদায় করা। अब आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, उसके बाद जिन हजरात का वज़ू है वो तो यहीं बैठे रहें और अपनी तस्बीहात पूरी करें, और जिनका वज़ू नहीं है वो जल्दी से वज़ू करके नमाज की तैयारी करके तस्बीहात पूरा करें। आखिरी बात ये अर्ज़ करना है कि सारे अज़कार का सरदार और सारे अज़कार पर बड़ा हुआ ज़िक्र वो कुरान पाक की तिलावत है। कुरान पाक की तिलावत सबसे बड़ा ज़िक्र है। इसलिए जिन भाइयों ने अब तक कुरान नहीं पढ़ा किसी वजह से भी, वो अब नियत करें कि कुरान पाक किसी जानने वाले से सीखेंगे और उसकी तिलावत का मामूल बनाएंगे। और जो लोग पढ़े हुए हैं वो भी ये तय करें कि हम रोज़ाना कुरान पाक का एक जुज़ रोज़ाना तिलावत करेंगे। कोई दिन हमारा तिलावत से खाली नहीं होगा। वक्त मुकर्रर करेंगे और अल्लाह के कलाम की तिलावत करेंगे। উনি বলেন যে আমি শেষ একটা কথা বলতেছি, এরপরেই ভাইদের কাছে আরজ হলো যাদের অজু আসে তারা আমরা এখানে নামাজের কাতারে বসে আমরা তাসবিহাতকে আদায় করব, আর যাদের অজু নাই তারা আমরা জলদি করে অজু থেকে, ইস্তেঞ্জা থেকে, জরুরত থেকে ফারিগ হয়ে এসে নামাজের কাতারে বসে যাব, নামাজের আগ পর্যন্ত তাসবিহাতকে আদায় করব। আর শেষ কথাটা হলো যে সমস্ত জিকিরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো আল্লাহ পাকের কালামের তেলাওয়াত করা, কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করা।
এখন পর্যন্ত আমরা যে সকল সাথীরা যে কোনো কারণেই হোক, গাফলতের কারণে হোক, আমাদের বেখেয়ালির কারণে হোক, যে কোনো কারণেই এখনো পর্যন্ত কোরআন শিখতে পারি নাই, তারা তো আজকে থেকেই নিয়ত করি যে কোরআনে পাকের তেলাওয়াতকে শিখব এবং মওত পর্যন্ত কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করব। আর যারা পারি তারাও নিয়ত করব যে রোজানা আমাদের অন্তত পক্ষে এক পারা কোরআনে পাকের তেলাওয়াত হয়, অন্তত পক্ষে এক পারা, এটা যাতে আমাদের না ছুটে। এইভাবে আমরা ইনশাআল্লাহ কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করব তো ভাই ইনশাআল্লাহ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब तस्बीहात पूरा फरमा लें और इनको नमाज की तैयारी करनी है। नमाज की मैदान में जमा है, मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ से दो चार हैं। सोने के लिए